ko jeli do be diena olu betra wo be sagi babe takata jakuya ye olu fana ba lega tige fla sabasa obo da modé doma depuis dugu ko ni ko bagata bondoro c'est-à-dire demisenu nu katarani tiem bazé sengeni mbaw na fraka nga dondro ametale bazé e ala couronne toro kele bazé mi be sangalo wakati doro e ala sa couronne sabalsa voilà abo bazé ta doro ko doga tanjo alana ayamba fode ko c'est-à-dire ko la degi ko ma folo mogo la folo ko ni mogo ye kuma fo ko bebe bela degi ko fen fo ete aide ni be mogo la degi ta kele de ka la degi voilà il faut savoir faire la différence entre ga mogo kele ka la degi ani ga mogo la degi voilà sinon diere la degi li de o ni mogo mi ko gadi tellement que fi be inspirer atigi la donc il ta tigi kele hali naga koma boy me bi dengi sigi kerefe ibe to ga konu de ibe olu jatem ne bo nyogona di nunke me mo mi ko ga goye ni diembe aw ga dieni la khara dala jo tigi kama bo mimele de balba malienga kola ko sugu bebe ke safini binini na ani safi fanu ni binini fanu na mais une fois que ni bingini fanu ni safi fanu ye kuma do fodro ko no kan mata ko ke donc aye bata ko dewni c'est-à-dire odona ko nunu wole la nyani an yere ga boga kuma nye fofolo ko ese nunu wole c'est-à-dire suma gusu ba mata donc aka snapu sans fait fa ba panga yuguba parce que abolo ko ese ke le ko lu wole ko ale ga konta dodi est-ce que suma gusu ba kunga kanga tigi pan c'est-à-dire aka snapu ga ngakala ko supprimer o ko fe o ese manda do dala c'est-à-dire jeli de nu bega jaga jelu bela jaga franci kono ya no mi nyete se ka yira akote a nyete o bora ki sigiga safine ni plus de 1h30 est-ce que mo bora ka kuma amanda tuya mo ye posuke mo shi bon ni kuna utara na de ki ambo foko yi ngamso ni ana de ambo fo de e kata oro bujama no anga concert yara chogomna ala ndo na mobli kona anye snapu ni mununge yo lu snapu nu bela degi ali couleur yela mato e masega tiga orobu kun ali bleu orobu mi yera kumbi kana ne dabali bebana jena iga fini kala na kumbi contrôle ayi neta te nafiga yo na kala na nya e mununu ne ambo lu nye fodi ku ne ma sheshi de soro couronne ko ina ne sheshi nyini o ka nyini ne mo soro bo onye be na ni marjana di ni mi frane ka couronne ngane marjana ni te batra ko auto ko valeur u don o de kama be yela ne ka couronne ma ni marjana di kala mi flene ala tani te kala ede ni e sanu blende ni wani ni tayan foya ne sanu blende yela lende ni be sanu blende ka soro ka sanu blende ka chetike aw nyate sanu na munu na moi j'ai été habillé par a fatigo me lengo d'or MJD aw kana yele de oluko nu te yela koko wiede ambo olu tinya na mane fo donc aw kwa jate mine yela koko nu na hala nye fini flanam do rujila e vraiment c'est ka couleur fo yetuguni o rujigo c'est-à-dire ka toko o konyo muso o orobulama bella de ki ko ke kopi kole yetanto ko kopi kole katigi joko la de gita mais mi here ne dabali ba chemi ngoni ni maso ngoni nga waribo iga kanga joda mi nge sokono ni maso ngo ke ko ni chere le be kelle fe muso bulu ye ba ni rekene sanfla le kamili ngono de be ka tufa ta kamili ngono de kumbe ka tufa ta fo chebe sama ka jagwata ga blakoula c'est-à-dire ka chesa ahina ni mine ko kamili ngono wo te barake ogo musouta ogo jouche a plasula wala sana obura ka tajima mayo la bunya doninga dauka no te kodo be jamala chemaine ne fimani nga kobe ni yorote na figa kui ne bega ni fo ni dusukun jele ya di wallahi billahi ne tika ndabo alikele ko kama ikata chie sama te igo marionette kenega kanu ya flini musote ga musodo imba mine o ere fasambe ko sholo o funa ba samagana uba chika na filiare ko tanko bon wala tarabe dongi chugumna ni chema bunya chema ingui abi mugola molo ya de ni re molo ya wallahi ni ga ni rote na fike ni mu yoro ni conclusion e ko fo imado ni ko karaba tenye ko tenye mugo belo ko tenye mugo bela mugo do be no ni ko do ke abe bela me mugo do be ate be na chogoro bani korola chogoro bani chauffera atunga kanga ni nge wakati ni mina okuma ni nunu temena wasisa obega no lukulukulu abega ge molo ala ko mali cho yere be kuma sulule no ni erina il faut pas faire attention à ma couronne ayega couronne into anola ni ko gera molo ya ko malion mbeke ne fana na le kuma mfode safi jabate fana nyana ke safi chenga fi fana donsa safi taka dondon
Safi ta donne Safi ou te siga fare la tantôt Safi ou fana te siga bien et ba do inspiration te on a te se créativité là te siga ko kiri et Safi mona ko munu nya mo lu de ta mais Safi e ba malien be tane ça dire na be fe ka kiye na be fe ki yere la degi na ma se ko sro dra abi kele de na yi kele abi en blague on inspiration be ban ni jugu na la droit inspiration be tadi ni inspiration tara droit to be ge ko ke balikede e mo ko shima so suma gusu ba goro ka conseil dama ni jama ba imbela au shima se ka conseil di suma gusu bama otmala ko million se koma afuna kunga nyama ka conseil ni do dama kunga se ka fendo kresa am se ka boga mine sali nye fela be kunye demsenu nye uyere kumini ngana sunogo uyere ma ko c'est-à-dire ko guichet ka fermer doron au kunga klito ala sa terika ngoni kumba contrôler ne tate na figere ni tari ngera tari musodi atiki kumbi contrôler de est-ce que ni mameni dusu kasile no ekoro sinon au ire bado ni tari ngene mai ko fuga to takango ke design ni te designer ni te pas prêt c'est-à-dire hein na soutien meno kola do soutien et ala MJ Denis sama sa su et ala na soutien comme ça do ayo robu dan yoro na mo mi e designer ga kanga mo la jore ka mesure beta ka bega finima soutien ko noir ku mekenema hein soutien ko noir ku mekenema nyema ninga na tem soutien no ku mekenema ibi aw yere ga ne audio ne ga ni ro la ça parce que voilà ni ga kuma fleni ni akona faut pas faire attention à ma couronne là hein auto mina ni ro la mina ni dabal bana ni ko ni tiere la ni dabal ni fere be bana mo ko fana be singa mo la benta mo be gata jamala hein mo mi dieni la arabe ba don hein be ba to fo ga jam fo hein ali la haraga u fi a donendo mi singa chugo jmena hein ko John designer hein no yeni gelade yeni kulokule ba yere dimina horon na de kulokule ba dimina ko jugo ska unya be orobula abina fo mo fitin na mange farafin bebe de nindo ku mentra na akili balam akuma yere ga salon na lo c'est-à-dire mo ko te bibliothèque glanga bibliothèque bla sokuna farafin bebe de nindo ku me orobu do ku me to ko farafin bebe de nin na ku me funun ta orobu do ku me ga jema intana na wakili bala fatu meta ga bla salon vitru kono sa ni mete mega na saif na te farati to guina c'est-à-dire fa bebla anga salon ngono vitri munu mega aglita la bibliothèque munu besigi mo ko sokono sa farafin bebele ni ndo kume kala okume orobu bisieni ndano ka sereta wala ni nyogona orobu kume ka wo farafin bebede ni na wallahi wa strong ado ka keni ni nyogona pli gala tanto ka jigi ni balaka jole sen sa pe ni jako ko balaw ni ku hu ngokuri ni tongo so bebede ni mbole ni kan yere soro mo wa kene sanfe ni nyebala jamu ko ni finedu abika tawo ga segi abewa bamako ela ni kula khayla la mamad rasulullah mo suku jumon flene ni nyekorota c'est-à-dire kata walden conseiller ka ni fini suku nunuta aninga ni la ben suku nunuta ko dola ko civilisation balay kala ni civilisation te kele we wallahi billahi c'est-à-dire mbe kodo ou bien cheka ou bien formu kain ou bien c'est-à-dire mbele ka teme bega et ala ani la bente nyonya sira la de la oh aywa ni ka nafiya fleni au kona ni ka nafiya ke jugwa ide ja tike clanche bere kunkera fudi ofuna kungera jack ya ofuna kele fuye ko indemisa nkunga chakwe anwoni kumefe an objectif kunye mi doron pale rafa aka foko pale fala ma were bela pale ere ma fare ka ko da kono nyinde fale no kui parce que yikuma na Afrika ta doron yitu meto ka vidéo place vidéo mais au chité problème an no were ka problème ça pale fa ça c'est pas un souci mais pourquoi iba na deki voilà iba na deki munde la mene parce que ame kuma il la deki li yoro de là et à la sakuron torokele et on a deki kunju men de la 600 parce que la deki li ma bene ma de pourquoi et on a deki 600 au boire anga ko sugu beda safika ka boire anga ko sugu beda bininga ja inspiration tawla
n'a fɔra ko Safi ye inspiration jeli musoni ye o bɛ digaw la n'a fɔra ko Safi de bɛna ni création ye c'est-à-dire n yɛrɛ ye ala jeli muso kɔrɔba dɔ fana ye tuguni bi munumunu na TikTok sanfɛ cɛ n'aw bɛ se ka ko créer aw kana Safi ladege sa ɲɛ b'o fana la o bɛ k'a ka sanu ye la kari masina ye nin sanu in di ne ma kari de ye nin di cɛ Safi de ye nin bɛɛ kɛ a b'o de fɔ ye k'ale fɔlɔ de bɛ ko kɛ k'aw b'a ladege a bɛ tila ka digaw la mais c'est vrai Safi fɔlɔ de b'a kɛ ni Safi tilala tuma min na aw bɛ sɔrɔ k'a ta Safi nɔfɛ k'a ladege mais n'an y'o fɔ a y'o kelen di segin a ma aw kana olu kɛ mankankow ye a b'olu la segin an ma dɔrɔn an bɛ bɛn kuma kelen na an bɛ taa e m'a dɔn nin kɛra maloya ye e m'a dɔn nin kɛra kumasuriko ye e ni ala cɛ ka ni mankanba in ci ka c'est-à-dire kuleba la ka Bamakɔ bɛɛ wuli c'est-à-dire ka taa bɛɛ ta ka sagi masa sakɔsi bɛ ta ka taa ko duwawu ta c'est-à-dire u kun bɔra daminɛ la ko n'u taara ka taa jeli min fɛ yen ko n'u taara o fɛ yen dɔrɔn ko n'u seginna dɔrɔn k'an bɛna an sigi ko k'o jeli nɛni an ma sɛgɛ ci jeli foyi la aw m'a jate minɛ c'est-à-dire ACI ŋanaba Aja Disco ma kun bɔ joona dɛ a y'a jate minɛ ou aw m'a jate minɛ Aja Disco ma kun bɔ joona dɛ parce que munna u y'a daminɛ ni jeli musokɔrɔba dɔwɛrɛw de minnu ka kɔrɔ kosɛbɛ dɔɔni parce que u bolo u bɛ taa fɔ ɲɔgɔn ye quoi ko ni a taara mɔgɔ min fɛ yen c'est-à-dire k'an bɛna bɔ k'o nɛni k'an ye su da zɛni wuli quoi e ma y'an ye su da zɛni wuli quoi an ma sɛgɛ ci u sɔrɔla ka kariya tɔ u sɔrɔla k'u kariya k'u kunkoloninw bɔ i m'a ye à la dernière minute de Aja Disco sera k'a kunkolo bɔ hali o bɛɛ la Aja Disco mi walawala kosɛbɛ a tora k'i bila a kɛrɛnin kan non an tɛ sɛgɛ cɛ o la nin ko sugu ninnu na sa parce que c'est-à-dire ni ye star ye a ma se i ka taa diɲɛ bɛɛ wele ma da an ye guichet fermé kɛ an ko guichet fermé y'anw ka da an ka sɔgɔsɔgɔbɔmɔ de ye guichet fermé y'anw ka doli parani c'est-à-dire guichet fermé y'anw ka ɲɛ datugu wayɛlɛ de guichet fermé y'anw jamu de parce que an ni jinɛw bɛɛ de bɛ yala ɲɔgɔn fɛ maninfinw bɔra ta la an ni jinɛw de bɛ tagama an ka paga tɛ guichet fermé ko in na mais kɛ aw ye ko kɛ n'a taara kun tiɲɛni de la aw kun t'aw concentré bɔ Safi ni bi ɲini kan sa aw kun ka fɛɛrɛ kɛ ka conseil c'est-à-dire concert in organiser aw kun ka kan ka se ka fɛn dɔ créer c'est-à-dire mɔgɔw kun bɛna min créer ko fɔ mais aw kun kana Safi ta k'an ka concert ladege tan mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ka concert ladege tan k'a kɛ copier coller diɲɛ bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna e bɛ mɔgɔ min détester autant ka tila k'o ladege an b'o kuma fɔ dɛ ni mɔgɔ ko k'an t'o kuma fɔ o tigi ta ye ko wɛrɛ an b'a kuma fɔ bi an b'a kuma fɔ sini wa hali sini lahara an b'a kuma fɔ c'est-à-dire chiffoni yɛrɛ ne yɛrɛ ma dɔn o taara yɔrɔ min na parce que n b'a f'i ɲɛna kuma dɔw la ko ninnu kɛra cogo suguya dɔ ye ne dabali bɛɛ banna pepepepepepewu c'est-à-dire aw y'a dabɔ k'a ka kɛ ko suguya min ye ko ma surunya ka taa k'o ko suguya ye wa n'an bɛna an sigi an b'an sigi an bɛ yɛlɛ an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini n ko n'i y'u jɔlen ni ɔrɔbu in ye ɔrɔbu jɛma in ye dɔrɔn c'est-à-dire ka tan photo cɛw tɛgɛ bɛ yan ta i bɛ sin ka Safi Jabate jɔlen ten e kɛla ka taa tuguni sɛni nka e ma se ka couleur foyi sɔrɔ parce que hali Safi ye changement min kɛ ɔrɔbu rouge kun b'a la pourquoi i fana kun ka i ta créer a yɛrɛ ma i ma se k'o kéré da bɔra bɔya nɛ bɔra bɔya la an bolo diɲɛ fan bɛɛ fɛ ko ça a été une réussite n'anw bɛna le concert kɛ c'est-à-dire fanuw bɛ fɛ u dusukun jɛlen la ani fanuw nana k'u sen don ko la ka ko kɛ i b'a fɔ ko kɔnkɛransi ni sama-samali de bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kelen ye aw y'aw sigi ka kuma sugu bɛɛ fɔ Biɲini ma wagati la tiɲɛ tɛ aw bɔra ka taa mɔgɔ dɔw bɛɛ wɔgɔbɛ ka na k'o ye Biɲini ni mɔgɔmuso balimamuso jumɛn aw nana kuma fani fila ni saba ni naani bɛɛ fɔ o tɛ c'est-à-dire aw dɛsɛra Biɲini dala vocal la fo ka taa mɔgɔw de ta ka na k'olu kana ɲɛfɔ ko c'est-à-dire ala ka hinɛ Biɲini ba la ko satɔla c'est-à-dire k'aw ka san pɛrɛn abusi jigitigɛ abusi cɛw ka cɛncɛn c'est-à-dire faso kuma sulila in c'est-à-dire k'o de y'o ba minɛ ko k'o kunkolo da ne ko est-ce que aw ka kɛnɛ a furucɛ de kun tɛ o wagati ne m'a fɔ n ko fɔ ne b'aw jaabi mais jaabi kuma de bɛ ne la n b'aw jaabi kelen kelen a furucɛ de kun tɛ n'i ba sara k'i to cɛ min ka furu la n'o ma taa k'i ba sudonni yɔrɔ la k'o kunkolo minɛ ka jigin o bɛ mun kɛ o b'a to a ɲɛkisɛ fila de kan o kɛnɛ kan aw tɛ maloya ko c'est-à-dire ko san pɛrɛn abusi k'o ye mobili san ko k'o di Biɲini ma mobili min tun bɛ Biɲini bolo o kuma la MJD j'ai été habillé par MJD Design il faut pas oublier hein j'ai été habillé par MJD Design il faut pas oublier n'aw bɛ ko kɛ bi a ye photo in ta ka taa MJD Buruja olu de ye ne labɛn n ka chronique c'est créé par MJD Design voilà sanu dɔ tun bɛ n kan na yan nɔ u ye n ka sanu signé Sani tɛ sanu in signé MJD a signé Grand Sœur a signé c'est-à-dire Safi Kulubali ma se ka n ka chaîne sɔrɔ sinon ne k'o sanu signé sara $50,000 awɔ
ne ka sanu sieni million biduru diɲɛ bɛɛ b'a kalama nga bɔsi de y'a diyan ni ne y'o don a bɛ jigi fo sina million biduru man de pɛrɛsɛsi manga don tɛ sɔsɔ dɛ non yen sɔsɔ sisan ko bɛɛ bɛ bɔ a la a y'a fɔ MJ de ko kana nin ka sanu ye parce que a singɛra a mɛnna voilà donc on va continuer ko c'est-à-dire ko sans pere abusi c'est-à-dire ko o ye mobili sa ko ko di bingi ni ma ko bingi ni kumbe tai kuma ko mobili ni me ore kumobili aw te maloya ama fa kama diri ka ke bingi feri ay aw ma fa onye kama diri ka ke bingi fe ka te bingi fe fanchia eni cheti fe bomoko c'est-à-dire ali ga sotra masangadi moto sangadi ma o bare me chemme mobili sangadi ma bomoko bi fe de jack ma fe o ay kunto kala mo aw go ya ko o kumbe ta o beta te mago nya ka ta bota jeye mobili be sa sans pere on sans pere jawari be ki kunga ka mobili yere be sa ngodi mo ko anyi ga mobili boli bi anya je anyi ga mobili boli shina anya je anyi ga mobili boli shini ngena anya je wasisa na anti ga mobili kolonde ne fe I korola I bomoshi o jele no anta che bomoshi je ma fe chokoro bani ko antala e ala kontra poshi ko mani chokoro bani ko mandinye anaka kele ya jala mandine ye chokoroba ni feje mandinye anaka jele mango ya mandine ye chokoroba ni feje mandinye anaka civiliser ya mandine ye chokoroba ni feje mandinye nebe pele ni kode la mbe demisenu ne fe ngasan anyaje iga mobili koloni anya boli bi anya boli shini afana tumbiga furu koloni le la anya dengenye ne mamba fla wolo ye wala sa sarati la bakui hali ni ku edukle dama anya je chogorobani sans pere anya je bi anya je shini mais si ça anta la blé non on a fini avec vous hein votre histoire corolée on veut plus nous en souvenir là c'est bon avec votre histoire désespérée là dans une désespération carabacologique on veut plus hein maintenant en tendance on a changé maintenant me combination ça o diara oh ko fasa diara me klaka kele wala da eto no me chouchou abendo me fasa do ne da si ça non ambe dans une palmerta garau anye jeune na oyi ko demiseni ko kadinye anaka chenyuma yani kadine ye ngo palimeri kadinye ana levuru nyumani kadine ye ngo palimeri kadinye ni ne yere ya levuru ninye ne aklibe jigi bizula e ala kuroni toron kele sanga dongli la kuroni jo ale kadinye ngo demiseni ko kadine ye ambien keneni damado wallahi demiseni ko kadine ye ambe benanga konunye ante chokora bakulabi ante ala shini ante no digirawla mi kada ya toke ora bude mariere dona gatage yala itai anyere yo yala koloji monjali anwono ngo bagi do de kumena temeo ayere mo temele ne yere ta do ko nyere kera kunjume la tuguni ça c'est-à-dire c'est dans une garantation mais dépasser choka ça c'était dans une il faut pas faire attention ne sanouli ça c'est dans une garantation dépasser choquant aw chokodo aw na fako ne sisi ga couronne ne de parce que aw malion flene na me borolo aw be ni be jate mi ne di aw be clan na ko sisi ga bando ku me ne tena ne ni ala tiene ni mi bora mali joli de design de la ni ma glan yere entra ni c'est-à-dire ni collectionner la des pays en pays de est-ce que aw ba kala man nu be marja na odi ni ma no ne ni beglana mali joli de design il faut pas oublier de faire vos commandes chez MJD hein en be design fanake si ça no voilà ça c'est créé par là-bas voilà et donc angatana nga kuma to ya makla wala fima sura efase ayi ni bloqué akona nyine ko fima sura la khayile ile lan ta chokoroba kola binta chokoroba kola sini chokoroba furu mandinye ana kuma chamamba mandine ye chokoroba furu mandinye ana gawa ya vi netala chokoroba furu mandinye itokolo na tambi bloqué faut plus écrire ça fima ko ya te kain wala avec ce ko sebe o kain angatana nga histoire to on était où yanga so doni ne wele c'est-à-dire ayere kumeka dofana yina moyo batule matadi tuli na tul e libane modeni matade tuli tuli ang mege yini kene ngane o ikungata warike ana maria sieke ikungakla kana ngi na maria sia ou bien tu n'es plus parti JBMJD dans Warayo. Oh, ça c'est garou. Ça c'est dans une garoutation. On t'a cherché de partout. Tu étais où? What is your continuation? No. Ara peruni jeli jigi.
anga ashura doni mi mamunu be bara ke jamana ngona ami to ko luto gore fo parce que na fora ki ga bossi ga bara jume ba ka bara ko ashura na fora ki ga bossi ga bara jume ba fo kale be pétrole la pétrolier mamala na fora ki ga bossi ga bara jume ba fo ka be commerce de la baru bele ba mais bossi ga bara te se gagner fo haye comment dit dangadena niya mutale niya baga kele ayete doni mi ayaw sigem sidam beku garanseri wayaw sigam beku shalita yi sigam beku sira koleni sira wasole depuis sira elekera mjide mauma nyani mjide abariga ba million chamana abariga ayaw jombete doni mi nega concert be jade o kuma la mogo jolle kume sali ngono nega concert be jade aw connaît faut pas faire attention à ma couronne oui ne bil haki trafatar inspiration jelideni fima inspiration jelideni fima ambora ashrala wala nana nega kuroni au ni sans parente ni mogoma indiqué be ni kuroni sugunu nundo ni ma civilisé ka sans fil ke ne sans fil kono bep mene do balani dona ne flama deliga ne da balani dona ma ni balani kene sigira ne be ka ernia kunu nye balani show mondial labbe c'est-à-dire palais de la culture kono akoma ke bashie ka nan desera de nye mali demisenu belabo neko kunu chifoni ndala ma foi chifoni ndala o ma foi kunu jumene kume kuroni bala kuroni bon abna nga inspiration ba no yela sa voilà Jamal Islamou awni ci awni baraji wallahi Bamago non te mo te sega ni kene Bamago go awni ci awni baraji awere okmala ni nga chogorobani jole dian ko ni de asoro ni chogorobani de ala cinema sans père chogorobani dian fo fenala ndongane ni chogorobani de ala cinema sans père chogorobani na munu ngatega dango chogorobani tega bonko fe chogorobani tega bo bisous là-bas moi bon fima ici la savalene nata ajara fima na Bamako siki jara fima na jara MJD bidia c'est-à-dire Facebook ka ajara savila Bamako siki jara savila jara bingini bidia guichet fermé ajara bingini na Bamako siki jara bingini na jara ategringiri fanuna ambandia diengono bon etara na tete morabe senge non wa en plus de ça nyani ngata la hayla c'est-à-dire ne bena kuma la de foni tige ayo kuma la soma kala kote ne taye bide bishina ne bega kuma mun fo kala kote parce que en tant que je suis habillé par design Mali Jolide kala tene fe chouina ne ni sanu blé ne be on faut pas faire attention à mes boucles d'oreilles hein Shanita ba doni sanu blé ni Shanita nye atrani ni bugulu sengele mais sengele torani bolani bugulu nte batara bugulu yede ni kele ni mbe san Bamako ayeta akwa nyanyini ni bugulu dengele c'est-à-dire ne 20 millions ni fana 20 millions ni nga kana cheni mi mene kana 50 millions mais MJD de asini ayo wala lute batara walu yede mais muso jalan bara de kume kene ga chata fa ko shibe ga birinti an ne fima re kon lama
ne be maloya ka finiw jaja n yɛrɛ la kojugu ni si bɛ ka kɔrɔbaya i bɛ to ka finiw don fini minnu labilalen don dɔɔni c'est à dire i tɛ bila ko kɔnɔ ye dɔ kɛra jajiri fa fasa la dɛ fini ninnu jalen i la tɛ forma ɲɛnɛma fosi ye i ka kunun ɔrɔbi i bɛ ala kali dɛ ko n'i ye makɔrɔni n'a jɔ c'est à dire k'o meleke fini na k'o sama o la k'o kɛrɛkɛtɛ kɛ i kun bɛ i b'a fɔ ko ten ala muso i tɛ sabali k'olu fini ninnu to ten ten i ka fini lafɛrɛlen don hani jeliya yɛrɛ fɔra a bɛ na ni bonya de ni jeliya yɛrɛ fɔra c'est à dire n'i donna mɔgɔw cɛ la e man n'i kɔsi bɛɛ dabali bɛ ban i bɛ fɛn dɔ morokɔtɔlen jamajan de jiginnen n'i y'i ɲɛsi bɛɛ ja bɛ tigɛ et puis aw ta kɛ ala kama aw ka ko ninnu jateminɛ ta aw ka produit n'a dosé a n'a dosé produit a ye tɛn ninnu ta dɔɔni a n'a dosé même tɛgɛdenkɔniw bɛɛ couleurs changera i bɛ taa to nin na ala k'an kisi cancer de peau bɛna t'i ta i fari la i tɛna se ka furakɛ non mais ça c'est très ayi dɛ c'est que e de fatigué len don parce que e sigilen ne ka direct kɔrɔ depuis heure in na sisan e bɛ ka ne suit dusukasi bɛ ne e de faga yen koyi ne ma fatigué dɛ ne bɛ se k'a daminɛ bi sisan fo sini ne bɛ n fute bɔ fo sini ɲɛnɛ parce que ne ka star de taara k'a ladege mais tellement que e barikaden bannen don ɲani bɛ e de kan e de ɲani bɛ e de bɛna don ne ka direct in kɔrɔ n'o tɛ depuis n'anw bɛ an bɛɛ bɛ yɛlɛ de la hali ni y'anw ye i b'a dɔn k'anw lafiyalen don stress zéro dusukasi ni sɔnja bɛ aw de la yen aw de dɛsɛbagatɔ bɛ yɛlɛ ka na don ne ka direct kɔrɔ yan nɔ n'o tɛ mɔgɔ min fatigué len don ne bɔlen don o tuma e ma ne ka couronne ye ne tɛ batara den yala dɛ e ɲɛ tɛ ne ka couronne na mɔgɔ min fatigué bɛ o bɛ ne couronne do e ma ne ka sanu bilen lengo rose ye ne ka sanu bilen yɛrɛ filɛ nin ye maa min ɲaninen bɛ o bɛ ne bazin do nin ye batara den bazin de nin ye duwawu den bazin de pour que i ka nin bazin do f'i ba ka duwawu de ta i ye sali da la i ka don c'est à dire sali kɔnɔna la ka taa sɔrɔ denmisɛnnin fitininw kɛlen do c'est à dire ka sotarama fa ka t'u sigi k'i makɔnɔ donc i cogo dɔ ne la dɛ n'i bɛ kuma i b'a jate minɛ ne da fiɲɛ bɔ cogoya ma ɲi dɛ ne tɛ maa ka batara denya la jamana in kɔnɔ est-ce que you know comprehension you mettez encore de commentaires ou bien tu es parti et tu clé gata ta tieni voilà donc Malion ni kunye ka boka ou remercier nga concert là ani choni baraji awa Safi Diabaté remercier nye voilà nye Safi Diabaté nya ka parti do chouin voilà parce que nga inspiration me bo Safi Diabaté de là ni ne ma boka na ni fowe mo te se ga fowe concert gɛra kunu alhamdulillahi rabbil alamin concert ɲɛna ni nga cɛkɔrɔbani mun bɛ kɛnɛ kan ni nga cɛkɔrɔbani an ye concert kɛ concert sɛbɛkɔrɔ jara kana fɔ Safi fanu ye k'aw ni ce k'aw ni baraji ko n ye Safi ka concert n y'a photocopie fo billet k'a wadada ka tila k'a wadadaliser n'a bɛnna Safi fani min ma alhamdulillahi rabbil alamin wa n'a digira Safi fani min na wa i ka denbajala b'i yɛrɛ bolo parce que n'i ko Safi ka ban i bɛ MJD bɔlen dɔrɔn k'i ta ka ko sugu bɛ da i kan MJD Safi taw kelen ta ye koyi an bɛɛ b'an ka inspiration ta de Safi Diabaté la koyi MJD donc ni ko o ko i jɔ o fɔ ne ma ne civilisé len don ni sanfili bɛɛ ye n bɛ labɛn ni sanfili bɛɛ ye wa sanfili bɛɛ bɛ ne ka sariya dɔn ni n t'o la ka taa furu siri cɛ dɔ ma o musotigi o muso bɔra ne ɲɔgɔnna ni forme ɲumanba ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin fɛn min ma wolo fɔlɔ ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin MJD ka ci bɛɛ bilalen don ne de kama ni MJD fana y'o poste kɛ denni jalani dɔ bɛ réseaux sociaux kan cɛrɛkɛ dabaraba nɛnbaraba dɔ ko fima o fana bɛ bɔ ka na ne tɔgɔ ta ko c'est à dire ko sifɔni dɛ ko c'est à dire ko couronne dɛ n ye Safi ka fɛn ta bi n y'a ta sini wa n y'a jɛ awɔ fima deni jalani jalenba min bɛ Facebook kan ye ko fima dabaraba in dɛ o de ko don fo ni MJD ye fɛn o fɛn bila a b'o ta ka na n'a dakisɛ ye dɛ o fima de ko don awɔ n ye couronne n labɛnna c'est à dire design je ne sais où la n y'a kɛ bi n y'a jɛ n ye Safi ka côté dɔ ta ka n ka concert kɛ n'a ye wa n y'a jɛ n'o jigira o la o y'aw kungo de n tatɔ tɛ n tɛ mɔgɔ ci a bɛ faamuya. Hey, wallahi, akain ta mɔgɔ bɛ se ka 21h c'est la Chine me bara. Aw janto page ici ale le fimani ko ya de gara bare. Nyengo ya de fe. Mo est-ce que mo be page de la ga teme de ga jamana ngona. Est-ce que mo be page de la ga teme de ga mais c'est pas un problème. Allah gara tento chugula. Mbe continuer en tant que fima ba ga sabale.
Safi Jabate. Ini bingini au sera sabali. Wa les 14. Bingini jo yanga chief onyani ngata bingini. Les 14. C'est-à-dire, ini palmer minata Saint-Valentin mina. Aya ke dondon sa. Wallahi ayi ni keleni na yala dabla no ma ke dondoni wallahi bilay zena ni yemindo kungulo ka mindo nchela ka bonay mo ko te kuma ka fin forma de aya ga la ka maso ko ni dondon sa Safi Jabate aya ko création nta dondon ne re de ninku sengena ninku degna sisa ni mo ko ta fo we ne re be boko fo we il faut pas faire attention à ma couronne couronne il faut na be faire ka ne malodi